आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सदारती इलेक्शन के हवाले से। आपको तफसीलात देंगे कि सबसे पहले कि सदारती इलेक्शन होता किस तरह है। आप लोगों के इल्म में होगा कि जिस तरह से एक जनरल इलेक्शन होता है कि तमाम लोग जाते हैं और अपने पोलिंग स्टेशंस के अंदर वो अपना वोट डालते हैं, तो क्या सदारती इलेक्शन भी इस तरह होता है या सदारती इलेक्शन का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो किसी और तरीके से बनता है और उसमें मखसूस लोग ही वोट डालते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस हवाले से बात बताएंगे। इसके साथ साथ महमूद खान अचकजई जो कि अपोजिशन के उम्मीदवार हैं और आसिफ अली जरदारी, ये दो मेन उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान सदारती इलेक्शन होंगे। तो क्या वजह है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, जिनके पास नंबर्स भी अच्छे खासे दिखते हैं कि हैं, लेकिन वो परेशान हैं और इस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परेशान है कि वो MQM पाकिस्तान के पास पहुंच गई और उन्होंने MQM पाकिस्तान से हिमायत मांगी। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि सदारती इलेक्शन में क्या कुछ जो है वो हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से बताऊं कि देखें, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि उनके नंबर्स जो हैं वो बेहतर हैं, लेकिन हमने ये देखा कि जिस तरीके से वो वोट्स मांग रहे हैं बहुत सारे लोगों से, मुख्तलिफ पार्टियों से, और हद तो ये हो गई है कि माजी में MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान इंतहाई सख्त जो है वो बयानबाजी जो है वो की गई। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर सख्त इल्ज़ामात लगाए। MQM पाकिस्तान जो है इलेक्शन के दौरान उनके जो 6 से ज़ायद कारकुनान थे वो अपनी जान से गए, और जो आखिरी वाक़या हुआ था नाज़िमाबाद में, तो उसके अंदर तो फिर हमने ये देखा कि MQM पाकिस्तान ने कोशिश की कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के इंतहाई करीबी डॉक्टर आसिम हुसैन जो हैं उनको MQM ने जो है एक FIR के अंदर नामजद किया कि इनके खिलाफ ये FIR कटवाई जाए। गो के उनके खिलाफ FIR नहीं कटी, लेकिन हमने ये देखा कि दोनों पार्टियों की जानिब से मुसलसल जो है वो बयानबाजियां की गई। और अब इलेक्शन के बाद जब सदारती इलेक्शन का मामला आया तो अब हमने ये देखा कि दोनों पार्टियां एक हो गई। क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो चल के गई? यकीनी तौर पे लाजमी सी बात है कि कुछ अंदरूनी तौर पे पीपल्स पार्टी जो है वो परेशान है सदारती इलेक्शन के हवाले से, इसीलिए वो अपनी जो मुखालिफ जमात है उसके पास गए और उन्होंने चलकर जो है वो उन्होंने ऐलान कर दिया हिमायत का कि वो देंगे। लेकिन इससे पता चलता है कि पीपल्स पार्टी भी सदारती इलेक्शन के हवाले से जो है वो परेशान है। इसके साथ साथ मैं अब आपको ये बताऊं कि जो सदारती इलेक्शन होता है ये बहुत टेक्निकल होता है। इसके अंदर आम इंतखाबात की तरह हर बंदा जो है वो वोट नहीं डाल सकता है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है इसकी समझने में आती है, लेकिन उन तमाम मुश्किलात को हमने आपके लिए आसान कर दिया है। और मैं अब आपको बताऊंगा कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है, यानी कि सदारती इलेक्शन, सदर का जो इलेक्शन है उसके अंदर कौन लोग वोट डालते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। देखिए, जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है और कौमी असम्बली है और चारों असम्बलियाँ हैं, इनमें जो लोग जीत के आते हैं वो बुनियादी तौर पे वोटर होते हैं सदारती इलेक्शन के लिए। और मैं आपको ये बताऊं कि अब इनमें बाज़ लोगों का एक बंदे का एक वोट काउंट होता है और बाज़ असम्बलियाँ ऐसी हैं जहां पे 4 बंदों का एक वोट काउंट होता है, और बाज़ असम्बलियाँ ऐसी हैं जहां पर 2 बंदों का एक वोट जो है वो काउंट होता है। तो वोट किस तरीके से काउंट होता है हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं। देखिए, जो सेनेट है और इसके साथ साथ जो कौमी असम्बली है, यहाँ पर जितने भी अरकान हैं उसका एक बंदे का एक वोट काउंट होता है। और उसके बाद जो सबसे छोटी सूबाई असम्बली है वो है बलूचिस्तान असम्बली। तो बलूचिस्तान असम्बली में 65 लोग हैं, तो 65 वोट्स जो हैं वो बलूचिस्तान असम्बली के काउंट होंगे। अब इसके बाद जिस तरह से सिंध असम्बली है वहाँ पर 130 जो है वो अरकान हैं और उसके बाद फिर मखसूस नशिस्तें आती हैं।
تو جو سندھ اسمبلی ہے اس کے ووٹ بھی جو ہیں وہ 65 ہی کاؤنٹ ہوں گے. اسی طرح پنجاب اسمبلی اس کے ووٹ بھی 65 کاؤنٹ ہوں گے, اور جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے اس کے ووٹ بھی 65 کاؤنٹ ہوں گے, کیونکہ سب سے چھوٹی اسمبلی جو ہے وہ بلوچستان کی ہے. تو چاروں صوبے اس طریقے سے صدارتی الیکشن میں ان کا جو ووٹنگ تناسب ہے وہ ایک ہی ہوگا. ویسے تو جو صدر عارف علوی ہیں ان کی جو صدارتی الیکشن کی ڈیٹ تھی وہ تو 7 ستمبر تھی, لیکن 7 ستمبر کے بعد الیکشن نہیں ہوئے, تو اب وہ الیکشن جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں. تو میں اب آپ کو ایک فیگر بتاتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں جو اس وقت پارٹی پوزیشن ہے وہ کیا ہے, اور کون کتنے ووٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. یہ ہم نے جو پوزیشن بنائی ہے پارٹی پوزیشن, یہ پارٹی پوزیشن جو شہباز شریف صاحب کا جو ووٹ ہوا تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی ہے. یعنی کہ جن جن پارٹیوں نے شہباز شریف صاحب کو ووٹ کیا, اگر وہ پارٹیاں سابق صدر آصف علی زرداری کو ووٹ کرتی ہیں تو وہ کتنے ووٹ حاصل کریں گے, ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں. تو دیکھیں, جو سینٹ ہے اور جو قومی اسمبلی ہے, یہاں پر تو پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی اکثریت ہے, اور وہاں سے جو میری کیلکولیشن ہے اس کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری آرام سے 261 ووٹ لے لیں گے, اور ان کے مد مقابل محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی اور سینٹ سے 122 ووٹ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد بلوچستان اسمبلی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے, ان کے اتحادیوں کے پاس ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان اسمبلی سے آرام سے 41 ووٹ لے لے گی, جبکہ محمود خان اچکزئی بلوچستان اسمبلی سے 4 ووٹ لے سکیں گے. اس کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی, جہاں پر پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ سنی اتحاد کونسل کے ارکان جو ہے ان کی اکثریت ہے, تو خیبر پختونخوا اسمبلی سے سابق صدر آصف علی زرداری 7 ووٹ حاصل کر سکیں گے, اور محمود خان اچکزئی 41 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کر سکیں گے. اس کے بعد جو سندھ اسمبلی ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے, تو سندھ اسمبلی سے سابق صدر آصف علی زرداری ایم کیو ایم کی حمایت کے بعد 57 ووٹ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے, جبکہ سنی اتحاد کونسل 6 ووٹ حاصل کر سکے گی. اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب سے 39 ووٹس جو صدارتی الیکشن میں سابق صدر آصف علی زرداری حاصل کر سکیں گے, اور 17 جو ہے وہ پاکستان سنی اتحاد کونسل کے حمایت یافتہ ہیں محمود خان اچکزئی, وہ حاصل کر سکیں گے. تو ٹوٹل میں آپ کو بتاؤں کہ صدارتی الیکشن میں لگ بھگ 405 ووٹ کے قریب سابق صدر آصف علی زرداری حاصل کریں گے, اور 190 ووٹ محمود خان اچکزئی حاصل کریں گے. اور اگر جو خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں اس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر 30 ووٹ اور بڑھ جائیں گے سابق صدر کے لیے, وہ 435 پہ چلے جائیں گے, اور جو محمود خان اچکزئی ہیں ان کی پارٹی کو کیونکہ کوئی مخصوص نشست نہیں ملی تو وہ 190 پر رہیں گے. تو اس طریقے سے بظاہر تو لگتا یہی ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری ایک بار پھر جو ہے وہ پاکستان کے صدر بن جائیں گے.